Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 1 the electrostatics. په دغه چپټر چې کوم electrostatic ته د فزیکس اف برانچ دی نو په دې کې به مونږه د هغه چارجز سټډي کوو چې کوم په رست کې وي د هغې ویلاسټي زیرو وي اکسلریشن به هم زیرو وي چې ویلاسټي زیرو وي چې ویلاسټي نه چینج کړي اکسلریشن به خامخا زیرو وي صحیح ده نو سټاټکس ته دی رست نه هر هغه څیز چې د هغې ویلاسټي زیرو وي موشن نه کوي هغې ته ویل شي سټاټک یا stationary or static یو څیز دی definition دی the study of science of charge at rest. Second definition دی the study of stationary charges. Third definition دی it is the branch of physics that deals with the phenomena and properties of stationary or slow moving electric charges with no acceleration. دا د فزیکس هغه برانچ دی چې دې کې به موږ د هغه چارجز سټډي کوو چې د هغې velocity زیرو وي having no acceleration مطلب دا چې د هغې acceleration بالکل زیرو وي او چارج څه ته ویلی شي چارج چې کوم دی دا یو انټرنزک پراپرټي ده انټرنزک مطلب دا بای نیچر دی چارجز نه کریټ کیږي نه ډسټرای کیږي دا خبره به موږ وروسته پراپرټیز آپ چارج کې به وخو اوس چارج ډیفینیشن دی the properties of a body due to which it can attract or repel another charged body دا هغه پراپرټي ده د یو باډي چې دې د وجې د اټریکټ کولی هم شي ریپیل کولی هم شي بل انادر چارج باډي مطلب دا چارج چې کوم دی دا هغه پراپرټي ده د یو باډۍ چې د هغې د وجې د اټریکټ کولی هم شي ریپیل کولی هم شي بل چارج باډي یا سیکنډ ډیفینیشن دی د efficiency or deficiency of electrons on a body is called charge چارج چې کوم دی دا efficiency یا deficiency of electrons وي په باډۍ کې څنګه deficiency of electrons وي فرض کا یو باډي هغې کې الکترانز سیوا دي ایز کمپیر ټو پروټانز په باډۍ کې الکتران سیوا شو په نسبت د پروټانو نو هغه به نیګیټیولی چارج وي ځکه چې الکتران نیګیټیولی چارج دی او پروټان پازیټیولی چارج دی ایز کنټراست چې موږ وګورو په باډۍ کې الکترانز کم شو پروټان سیوا شو هغه موږ وایو چې نیګیټیولی چارج شو که په یو باډۍ کې الکترانز کم شو پروټان سیوا شو پازیټیولی چارج به وي نو په باډۍ به positive charge راځي مونږ دا وایو چې the electrons and protons are equal so neutral no charge چې کله په باډۍ کې الکترانز او پروټان برابر وي نو neutral charge no charge وي when the number of electrons are greater than protons so negative charge on the body مونږ دا وایو اوس پر third definition دی چې electric charge is the intrinsic property intrinsic څه ته ویل شي by nature due to which it can produce electric field and exert electric force electric charge چې کوم دی دا یو intrinsic property ده by nature چې دې د وجې د electric field produce کوي او electric field هغه field دی چې دې ته یو بل چارج باډي کلم راله نو دغه electric charge چې کوم دی دی به پې فورس لګوي دا به انشاءالله موږ په کولمز لا کې وو چې کله یو سورس چارج چې کوم electric field create کړي هغې ته چې کله موږ ټیسټ چارج راولو ټیسټ چارج به موږ ډیفاین کوو چې ټیسټ چارج ورته موږ راولو په ټیسټ چارج باندې به دی سورس چارج چې کوم الیکټریک فیلډ راکړی دی به پې فورس لګوي ټایپس آف چارجز اوس به موږ دا وایو چې چارجز څو ټایپ دي دیر آر ټو ټایپس آف چارجز یو پازیټیو چارج دی یو نیګیټیو چارج دی پروټان چې کوم دی په هغه باندې پازیټیو چارج وي او الکتران چې کوم دی په هغې به نیګیټیو چارج وي اوس چارجز خو موږ وایو چې ټو ټایپس دي اوس موږ چارج آن الکترانز چې په الکتران باندې څومره چارج دی the magnitude of charge on electron is 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb coulomb چې کوم دی دا د چارج یونټ دی اس آی یونټ چې کوم دی د چارج کولم دی سیسټم انټرنیشنل یونټ چې کوم دی نو دا په یو الکتران باندې 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb که د پروټان وای نو minus 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb چارج د په یو الکتران باندې نو موږ به اوس وایو که تاسو چېرې کوېسچن راشي چې how many electrons are in 1 coulomb of charge چې په یو کولم چارج دی په یو باډۍ باندې په دې کې به الکتران څومره وي نو موږ ته پته ده چې 1 الکتران باندې څومره چارج دی 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb دی که نه نو دا دواړه سایډ چې کوم دي نو 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 باندې کله ډیوایډ کړئ نو دا چې کله ډیوایډ کړئ شي ځینې به راشي
6.25 multiplied by 10 for 18 electrons per 1 coulomb charge के 16 electrons भी 6.25 multiplied by 10 for 18 electrons उस पर हमको unit of charge वायु जिधर charge SI unit कम दे सदे the SI unit of charge is coulomb और symbol इस बराबर दे the C capital C और फार्मूला इधर Q is equal to IT देखिए क्यों चिकम दे अगर चार्ज और आई चिकम दे अगर करंट चो चिदे एम्पियर ना रखी ऐसा यूनिट से एम्पियर टी चिकम दे सेकंड न 1 कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड उसमें हमको डिफाइन करो ची 1 कूलम से वेलेशी 1 कूलम द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी 1 कूलम एंड देयर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कंडक्टर इन 1 सेकंड पर इसका मुंग यो कंडक्टर वागस्तो यो कंडक्टर दे मुसखा चा अगना कला 1 एम्पियर करंट पास छे पर यो सेकंड के पर इसका जब तासो राशि ची 1 कूलम डिफाइन कई 1 कूलम आगा चार्ज दे ची कला पर यो सेकंड के 1 एम्पियर करंट पाशी दे कंडक्टर द क्रॉस सेक्शनल एरिया सोर्स चार्ज अ चार्ज व्हिच cause electric field in space सोर्स चार्ज आगा चार्ज दे जिदा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कई या प्रोड्यूस कई पर स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड से तो शी माँ प्रीवियसली डिफाइन करो इलेक्ट्रिक फील्ड जी कम दे दा आगा फील्ड दे जो चार्ज ना चार्ज फेरा या आगा एरिया दे चार्ज फेरा द चार्ज ना अरे तमु यो बल चार्ज बॉडी या टेस्ट चार्ज एनी चार्ज बॉडी चुंगो तरावलू दे बपी इलेक्ट्रिक फोर्स लगी पर बल चार्ज बॉडी बांधे टेस्ट चार्ज से तो शी अ टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज होगा यूनिट चार्ज में वेलेशू is a positive charge which gives direction and strength of the electric field in space. Test charge चिकम दे या unit charge पर तंबले शी दा यो positive charge दे नमक conventionally positive होते दे negative में ताकस्ते शी which gives direction and strength of the electric field in space. Test charge चिकम दे दे direction show कई दे electric field strength show कई संगा परस का दा यो source charge दे क्यों दे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज आप रोजाना क्रिएट करे दे कभी तुमको बिल चार्ज बॉडी पर तुम होता क्यों नाट सच हो गई टेस्ट चार्ज हो तुम दोस्तों टेस्ट चार्ज कचेरी दे सोर्स चार्ज पे टेस्ट चार्ज बांधी डेर पोर्स लगो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग था यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग दे कचेरी लग फोर्स पे लगो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थे उदा से कचेरी द क्यों नाट पर दी डायरेक्शन के शो को लाड़ द क्यों नाट पर डायरेक्शन के लाड़ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दी पला दे क्यों नाट दी पला द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दी पला दे नो दी क्यों नाट यानी टेस्ट चार्ज में शो कर उमेर आता द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शो को उमेर आता द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लगा को शो को पॉइंट चार्ज या लोकलाइज चार्ज दी तुमको लोकलाइज चार्ज में बोले शू पॉइंट चार्ज तुम बोले शू पॉइंट चार्ज या लोकलाइज चार्ज से बोले शी मुझे सिंपली डिफाइन को व्हेन द साइज ऑफ द बॉडी carrying charges is small as compared to distance between them कचरे यो दो बाडियानी दी ताकि साइज दुमरा कम हुई as compared to distance between them पर इसका क्यों 1 दे और क्यों 2 दे ताकि साइज वड़ू के दे as compared to distance दी दरमियान के जो डिस्टेंस थे आगे पर निस्बत पर दी साइज डेर कम दे ये तो इसी पॉइंट चार्ज या लोकलाइज चार्जेस फर्दर बमुंगा कूलम्स ला डिफाइन को खुदा का कूलम्स ला चिकम दा दा पॉइंट चार्जेस दा बार दा खबर माइंड के सेट कई जो कूलम्स ला चिकम दा बस दा फार एप्लीकेबल हुई द पॉइंट चार्जेस दा पारा या द लोकलाइज चार्ज दा पारा अब इंशाल्लाह हम गमा के डिस्कस को या दे प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस मुंगा उस पयो बॉडी बाने चार्ज संग क्रिएट को चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी बाय 3 different ways number 1 conduction number 2 by friction number 3 by induction मुंग पदरी उतर को बानी पे बाड़ी बानी चार्ज क्रिएट को लिशियो दे फ्रिक्शन पे जरिए बांधी तो फ्रिक्शन बाने में संगदा को परस का यो बाड़ी था उमखला लेकिन परस का मंगस से सड़े संग पर सर के उई नो अगर चार्ज की परस का उसमें बिल से लोडू ना बस अट्रैक्ट कई मतलब दा फ्रिक्शन पे जरिए बाने दा की बल बाड़ी भी आए बसर अट्रैक्ट कई पो कंडक्शन पर जरिए बानिम को लिशु पदी की बायो कांटेक्ट की पे इंडक्शन पर जरिए बानिम की खो सिंपली मुंगा बाय फ्रिक्शन मुंगा डिफाइन को जो फ्रिक्शन पर जरिए बांधी बॉडी संगा चार्ज की
When a glass rod is rubbed against a silky cloth, the glass rod loses electrons and becomes positively charged due to friction, and silky cloth gains these electrons and become negatively charged. مخکې the electrons the efficiency deficiency یو reason ویلو چې یو charge چې کوم دی intrinsic property دا د efficiency یا deficiency of electron د وجې د باډي باندې راځي. نو ګوره چې یو glass rod دی صحیح ده هغه مونږه یو silky cloth سره رب کو. دا glass rod چې کوم دی دی به electron lose کی چې electron څنګه lose کی نو electron deficiency راغله کنه positive charge بشي او دغه electron چې کوم دا glass rod lose کړل او silky cloth په gain کی electron په سیوا شي efficiency په کې راغله کنه electron efficiency سوي نو په glass rod باندې positively charge شي او silky cloth دغه electron gain کړي کې electron سیوا شي هغه negatively charged شي. Basic properties of electric charge. Electric charge چې کوم basic properties دي अब موږ discuss کوو. Additivity of electric charge. Charges can be added by simple rules of algebra. Charges چې کوم دي دا موږ simple rules of algebra مطلب دا چې 3 coulomb charge plus 2 coulomb charge نو 5 coulomb charge. Charges چې کوم دي دا موږ simple rules of algebra باندې add کول شو. بل properties charge is a scalar quantity. دا یو عام question دی چې ډیر ځایونو کې کیږي چې is charge is a vector یا scalar یا and etc both. So charge has only magnitude so it is a scalar quantity. هغه quantity هر هغه quantity چې صرف د define کول لپاره تیش magnitude require وي هغه scalar وي او چې کله magnitude plus direction دواړه required وي یا به vector وي خو charge چې کوم دی دا یو scalar quantity ده ځکه چې دې لپاره صرف magnitude required دی no direction. بل ډېر important properties چې ده quantization of charge. Charge is quantized. Quantized څه مطلب quantization of charge mean that it exists in discrete packets. charge چې کوم دی دا quantized دی دا discrete packets کې به وي. څنګه به discrete packets کې وي مخکې موږ define کوو. charge کوم is the integral multiple of minimum elementary charge. minimum elementary charge څه مطلب elementary charge ویل شي چې په electron یا په proton باندې چې کم charge وي هغه ته وشي elementary charge. اوس د q is equal to ne چې کوم دی دا minimum elementary charge دی او n چې کوم دی دا integral multiple دی. integral multiple of minimum elementary charge لکه مطلب دا چرې بم charge په 1.5 کې 1.3 1.4 1.6 چرې بنه راځي. charge چې کوم دا به integral multiple وي د minimum elementary charge. 1 electron 2 electron 3 electron داسې کېدای شي charge خو چرې هم نشي کېدی 1.3 electron 1.5 electrons صحیح شو. integral multiple به وي د minimum elementary charge. conservation of charge. charges are conserved. conserved means remain constant. the total charge remain constant. په isolated system کې به charges به conserved وي. څنګه به conserved وي که باډي دا دوه باډیان دي یو باډي دا 4 electron لوز کړل دغه 4 electron چې کوم دی بلې باډي به gain کړي وي نو charges conserved شو صحیح شو remain constant شو صحیح ده یو باډي electron لوز کړ په کې کم شو په بل کې سیوا شو خو total charges remain constant in an isolated system. یو داسې ویل شي چې charges can neither be created nor destroyed but the total amount of charges remain constant in an isolated system.